प्रभुଙ୍କ ନିକଟରେ ସେହି ଜମାରାଶିକୁ ପଇଠ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମାଙ୍କିତ ରସିଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। जय हनुमान जी के दरबार में विभीषण ने ताना मारा, हे बजरंगी क्या तुम्हें मर गए? हनुमान जी ने राम जी का नाम लिया। सज करी रखी था शुभ आलती मोरा मो आसुचंती मोरा मो आसुचंती मोरा मो आसुचंती आसुचंती मोरा मो आसुचंती।
ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ରାମ ଆସୁଛନ୍ତି